नीति खोजे जाहाकू मोर प्राण सेई तो मो प्रियतम भल लागे ओ भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम हो नाही प्रभु नाही देवा पाई प्रतिदान मोर अछि प्रभु बलियालीमा जन वायरल सिंगर ओडिशार समस्तंकर पॉकेट पॉकेट रे तांको गीत बुलुची आपण माने बोधे भूल बुझीथिबे आजिकल समस्त पाखरे मोबाइल अच्छी आउ जहाँ मोबाइल रे बोधे यूट्यूब ओपन करदेबे कि फेसबुक ओपन करदेबे कि इंस्टाग्राम ओपन करदेबे बलियालीमा सारंकर गीत निश्चय बाजिबो ही बाजिबो। वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से रूबहू निश्चय से नोटिफिकेशन आपण मानको शो करिबो ही करिबो कारण से सेही भली वर्तमान समय रो वायरल सिंगर जहार ना होची बलियालीमा आपण माने जो प्राय वीडियो रे आपण माने देखिथिबे बलियालीमा को से अनेक एल्बम गीत गुड़ाक ओडिया एल्बम गीत गुड़ा गाइछंती अनेक भजन गीत गुड़ा गाइछंती अनेक क्रिश्चियन गीत गुड़ाक गाउछंती वर्तमान पर्यंत आगो को अनेक गीत मते तांकर गाइबार अछि तो तांको विषय आज मोर पदे कथा हबार अछि मु चिंता कली जे मु अनेक लोकंकर वीडियो गुड़ाक बनाए जेमिति हमर स्वर्गत ह्यूमन सागर सा से मते आज आम गहन रे नांती तांको विषय मते मु गोटे दिटा वीडियो मो चैनल तरफरु अपलोड करिछि आपण मानते होय तो देखिथिबे जो माने देखि नाते निश्चय मो चैनल को जाय चेक कर नेबे आ वीडियो देखि पारिबे जे सेमिति मु आज बलियालीमा सार को विषय रे आउ गोटे वीडियो नै आसीछि तो आपण मानको अनुरोध करूछि मु फिरोज कुमार माली आपण मानकर गोटे सानो भाई आउ गोटे छोटो यूट्यूब चैनल खोलिछि जहां को आपण मानकर भल पाइबो सहित 11,000 प्लस सब्सक्राइब पाइछि आपण मानको अनुरोध करूछि मो चैनल ना होछि फिरोज टिकेन टेप आपण मानकर आउ सपोर्ट आपण मानकर भल पाइबा एमती देबा पई मते लाइक करिवे ता सहित कमेंट करिवे आ जो चैनल रे न आसंती तो प्लीज सब्सक्राइब करने में भूलिबे नहीं मो चैनल होची फिरोज टिकेन टेक तो चलंतु आमे आज आरंभ करिबा आम बलियालीमा सार को विषय रे। जने वायरल सिंगर जने स्टेज परफॉर्मेंस से स्टेज प्रोग्राम रे गीत गांती तांकर गोटे ग्रुप अछि बैंड पार्टी केवल से साई रे एमती बुली बुली बैंड पार्टी रे जेमती हमें मैरिज वीडियो गुडा देखुछु तद्रूप से गाई बोलंती नै तांकर गोटे ग्रुप अछि आ से ग्रुप रे से स्टेज शो करंती जेमती हमें आउ हॉलीवुड रे देखि थाउ विभिन्न प्रकार स्टेज शो गुडा करे किए गिटार बजाउथिबे आ किए केसियो बजाउथिबे किए पियानो बजाउथिबे किए सिंगिंग करूथिबे किए विभिन्न प्रकार रिदम गुडा को नै सेठी आउ आमे आर्टिस्ट मान को देखि थाउ तो तद्रूप आम बलियालीमा सार मध्य तांकर गोटे सेमती स्टेज शो रे सेमती गोटे ग्रुप अछि से ग्रुप नै से करंती वर्तमान तांकु जदि आमे इनवाइट करि थाउ जे कोनसी गोटे जागा को किछि गोटे आउ भलो दिन रे तो निश्चय से सेठाकू मते जानती आ से
जे तांको जे कोनोसी गीत पय रिक्वेस्ट करन से गीत को से अति सुंदर भाबरे गायकी लोकमानकर मनमुग्ध मते करिथान। तेणु बलिया भाई को मते मु बहुत बहुत धन्यवाद दउची। तो चलंतु आज सेई बलिया लिमा आउ सार को विषय रे जे तांकर गोटे यूट्यूब चैनल मध्ये अछि। तो तांकर से यूट्यूब चैनल रे प्राय 100 आउ 1600 कि 1700 सब्सक्राइबर अछंती। आउ तांको सहित से प्राय पाखापाखि 40 टा खंडे वीडियो से अपलोड करछंती। आउ से वीडियो मध्यरु से सैया गोटे गीत हिंदी गीतटा से गीतटा तांकर वायरल हेची। से गीत प्राय लोक माने पसंद करछन। तांकर फास्ट गीतटा सेटा से गीत मु मते सुनिली मते बहुत हिंदी लैंग्वेज रे हिंदी वॉइस रे से जो गीत सैया बोली जो गीत गाइछंती बहुत भल लागो। से गीत सुनिले हार्ट टच होची। सेमती टाइप रो गीत से गाइछंती। मु जानि पारली जे निश्चय आउ आज जदि वायरल सिंगर बोली कहउछंती तो निश्चय एडा द्वारा कोनोसी भूल नुए। कारण जहाँ भी लोक माने कहउछंती जे वायरल सिंगर सेटा 100% सत कथाटा। कारण तांको पाखर से दक्षता अछि तेणु लोक माने वायरल सिंगर बोली कहंती। अमित पटनायक सार को ठारे मते से अबुझा पुओ बोली मुझे अबुझा पुओ तुमर एमती गोटे गीत से गाइछंती। बहुत बढ़िया गीत गाइछन। मु सिंगर नुए मु तो रोड सिंगर बाथरूम सिंगरटा मु मोर आगर मु कहिछि मु गोटे आउ छोटकाटिया रोड सिंगरटा मु रास्ता रे बुली बुली गीत गाए। मो कथा छाड़ू आज केवल बलिया लिमा सार को विषय ही आम चिंता करबा। तो ताकर यूट्यूब चैनल रे आउ सी गोटे चैनल व्यक्तिगत हिसाब रे खोलिसंती। जदा आपण माने तांको चैनल को जानि नांती तो बलिया लिमा बोली जदा आपण माने सर्च कर दे यूट्यूब रे पाई जिवे। निश्चय आपण माने जाई कि से सिंगर को मते आपण माने निश्चय सब्सक्राइब करि परिबे। तांको वीडियो देखि परिबे आ तांको मते आपण माने फॉलो करि परिबे लाइक कमेंट मते करि परिबे। तो चलंतु से बलिया लिमा सार को निज जीवनी से केमिति आउ आरंभ कले तांकर संगीत दुनिया से विषय आज आलोचना करिबा। तो बलिया लिमा तांको जीवन रे प्रथमे से इंस्टाग्राम रे गीत गाइबा आरंभ कले। आ इंस्टाग्राम जेतेबेले से गीत पोस्ट कले गीत गाइकी से गीत गुडा को धीरे धीरे तांकर वायरल हेबार लागिला। लक्ष लक्ष व्यूज हला जा द्वारा तांको छोटो री तांको पाखरे से दक्षता अछि जे गोटे आउ कलाकार रो दक्षता। कलाकार केवल सिंगिंग नुए सिंगिंग आर्टिस्ट डांसिंग विभिन्न प्रकार आउ अनुदान प्रभु ठारो आसी थाए। तो से तांको पाखरे गोटे संगीत गीत गाइबार कला तांको पाखरे अछि। आउ से गोटे वर्षे आउ सारेगामा पा मध्य से शिखुथिले संगीत दुनिया रे से अटेंड करिसंती। आ अनेक प्रकार आउ से स्टेज शो गुडा को से जाइछंती अटेंड करिसले विभिन्न प्रकार प्रोग्राम गुडा को आउ से अटेंड करिसंती। आउ तांकर जेतेबेले से हैदराबाद पळैतिले हैदराबाद रे से काम करतिले से समय रे तांको सांग साथी मानकर प्रेरणा द्वारा उत्साह द्वारा कारण जे कोनोसे विषय सांग साथी मानको द्वारा ही होइताय। जदि हम पाखरे किछ दक्षता थाए ता हमें जानि न था किंतु हम पाखरे थिबा सांग ता जानि थाए हमको से उत्साह देई थाए इनकरेज करि थाए जे तते ए काम तू करि पारिबु तते ए काम हबो तो द्वारा हबो आ कहा द्वारा नै सेही आउ इनकरेज द्वारा से उत्साह द्वारा आम कोन आगो को बढ़ी था। सेमते तांको सांग द्वारा से जेतेबेले आगो को बढ़िले तांको गोटे परे गीत ताको दिया गला। आउ जो गीत गुडा से बहुत सुंदर भाव गायकी लोकों का आगे देखैले जा द्वारा आउ हजार हजार लोक तांको गीत सुनी खुशी हेले। कारण तांको पाखरे जो कंठ जो स्वर अछि समस्तंकर मन को निश्चय से किनी नेबे। तो आगामी दिन मानकर मोर आशा अछि वर्तमान जदि यूट्यूबर माने जदि म्यूजिक लेवल रो यूट्यूबर माने जदि म्यूजिक लवर्स गुडा अछंती जे कोनोसी आउ क्रिश्चियनिटी हो किबा अदर जे कोनोसी आउ चैनल जदि खोली छंती केवल संगीत विषय को नै तो आपण मान को अनुरोध करछु आपण माने जदि गोटे भलो सिंगर को चाहू छंती जे जा द्वारा गीत गाइबा पई बोली गीत गाइबा पई तो निश्चय बलिया लिमा को सेलेक्ट करंतु। आपण माने वर्तमान स्टेज रे वर्तमान टाइम रे जदि आपण माने जदि बलिया लिमा सार को नेबे तो निश्चय कम बजेट रे से अति सुंदर आउ रे से तांको बजेट रु अधिक प्रयास देखे अधिक परिश्रम देखे गीत आपण मान को से प्रेजेंट करेबे। तो आपण मान को अनुरोध करूचे निश्चय बलिया लिमा सार को आपण को गीत जदि चैनल खोलछंती गीत अपलोड करछंती तो आपण मान निश्चय थरे गोटे चांस दियंतु देखिबे आपण मानकर प्रयास वृथा हबो नै कि काहे कि ना आउ जदि 5 वर्ष 10 वर्ष परे तांकर वैल्यू
ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠାରୁ ଆଉ 10 ଗୁଣ ବଢିଯିବ କିମ୍ବା 100 ଗୁଣ ବଢିଯିବ, ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢିଯିବ। କାରଣ ଯେମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2018-19ରେ ସୁନା ଦର 40,000 42,000 ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେଇ ସୁନା ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇସଟା ବଢି ଯାଇଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଡକୁ ପଳାଇଛି। ସେମିତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଧରି ଆଉ ସେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବଢିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇ ପାରିବେ, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କଣ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ କିଣି ନେବ। ତ ସେଇ ବଳିଆଲିମା ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ମୋର କହିବାର ଆଜିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଗି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟା ଯେ ବଳିଆଲିମା ଆଉ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସତ କଥା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି କରୁଥିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରେ କି ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଭଲ କଣ୍ଠଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କରି ୱର୍ସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବହୁତ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବହୁତ, ଆଉ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ତମର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ କଣ ବୋଲେ, ସିଏ ବି ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ ଗାଇଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ। ତ ଏଇ ଗୀତ ହିଁ ବଳିଆଲିମା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତ ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା ନା ସାଇ ବାବା ଶିରିଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟରଟା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ପଢିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏଇ ଟାଇପର ଗୀତ ଗାଉଛ, କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଗୀତ ଗାଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ହିଁ ଗାଇବା ଦରକାର, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଛ, ଯଦି ବା ତମର କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣି ପାରୁଛ, ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଜିତି ପାରୁଛ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଅ। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଉଛ? ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବିଷୟକୁ ତ ଦେଖ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫେସବୁକରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ତ ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲି। ତ ମୋର ସିଧା କଥା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ କଳାକାର ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବା ବହୁତ ଫରକ। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସତ କଥା, ଆମେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସତ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଚୋର, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାଡଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ବାଡଉଛି, ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ବଡ କୃଷ କାଠ ସେ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇଛି। କଣ? ବଡ କୃଷ କାଠ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଦେଖିଲା, ତା କହିଲା, ଆରେ ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା? ସେ କହିଲା, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା। ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମିତି କାହିଁକି ଚୋର କାମ ଗୁଡା କରୁଛୁ? ଏତେ ବଡ କୃଷ କାଠ ଲମ୍ବେଇଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ ଗୁଡା କରୁଛୁ? ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି କିରେ? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା କଲେ, ସେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ କୃଷ କାଠ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ କାଠ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ କାଠ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର? ସେ କହୁଛି, ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଯୋଉ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇଥିଲା କୃଷ କାଠରେ, ଏଇଟା ସେଇ କୃଷ କାଠ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମାନେ ତଦ୍ରୂପ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ରହିବା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଫରକ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେଇ ରହିବା ମାନେ
ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ, ନିଜର ମନ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯେ ହୁମେନ ସାଗର ସାର୍ ଯେମିତି ଅମିତ ପାଣି ସାର୍, ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରା ଯାଇଛି, କେତେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପଚରାଇଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ବାଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ଗାଇବାକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ରୁ ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଫର୍ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଗାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମେନ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଦିଆଯିବ, ଦୁଇଟା ରିଲିଜନର ଗୀତ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ କାହା ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥର ଗାଇବି, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗାଇବି, ତାପରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଗାଇବି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ମନରେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଥାର୍ଡରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ। ତ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବାଟା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା। ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଜଣେ କ୍ରିକେଟର, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନାଚ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ କଳାକାର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଆଉ କଳାକାର ହେବା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ରହୁଛି, ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। କଳାକାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ନିଜର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଦେଖେଇବ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେତିକି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଦାନ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ଜାତି ହଉ, ବିଜାତି ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କଳାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରିବାଟା କଳାକାର। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, जो एतिकी अच्छी कि एतिकी अच्छी जहाँ भी अच्छी से सब केवल मो प्रभु को उद्देश्य रे हो, से सब केवल मोर प्रभुंकर महिमा पाई हो, से सब केवल मोर प्रभुंकर प्रशंसा पाई हो, से सब केवल मोर प्रभुंकर खुशी पाई हो। एटा भाबिबा समस्त पाखरे नाही, किछि किछि लोक भाबंती जेमिति प्रेरित पाउल कहंती जे आम समस्त क्षेत्र रे प्रभु को प्रशंसा करिबा दरकार, कार्य रे हो, काम रे हो, किबा जे कोनोसी विषय जदि आम जहाँ भी दान पाइछु से सब प्रभु को पाई कला परि करिबा दरकार बोले से कहउछथि। तो आजी जेतेबेले मु देखिली जे फेसबुक रे विभिन्न प्रकार कमेंट करूछथि, सेमति कमेंट करबा आवश्यक नाही, कारण से निजको गुटी कलाकार बोली भाबंती, से भाबंती नाही जे मु प्रभुंकर दास आ मु प्रभुंक पाई ही मु सेवा करिबी, प्रभुंक पाई ही मोर जहा किछ से प्रभुंकर पाई बोली से भाबी ना, से भाबिछन्ते मु जणे कलाकार, मो पाखरे गोटे कंठ अछि, गोटे स्वर अछि, जो स्वर कि मु ओडिसा भाषी समस्त को मु बाटी देबी बोली। भल कथा, निजर मन निजर इच्छा, तो एथिरे आमे अधिक आर्गुमेंट करिबा, अधिक आमे भाव विचार करिबा आवश्यक नाही। ताहा मन कथा से जहा चिंता करूछि, तो ताको पाखरे जो अनुदान अछि से सब प्रभुंकर दान, आउ से भाबुछन्ती जे मु लोक मानको से सब बांटी देबी, आउ ताकर पर्सनाली व्यक्तिगत विषय आउ किछि थाई पारे, कारण आमे जे कोनोसी काम करी मध्य ता बोली कोन मंद काम करिबा भल काम करिबा भितर मध्य फरक अछि। जदि आमे कुली मजूरी करी मध्य जदि तार जदि किछि दान आमे प्रभु को जे कोनोसी माध्यम रे देई पारुछु, सेटा मध्य प्रभु ग्रहण करंती। तो एमिति भी थाई पारे। तो जदि मोर आजिर कहबार उद्देश्य बलियालीमा सारक विषय रे जदि मु किछि भूल आउ विषय देई आउ कहिछि, तो आपण मानक आगरे मु हाथ जोडुछि, मते क्षमा कर देबे। जदि आपण मानक आजिर विषय जदि भलो लागुछि, ठीक लागुछि, निश्चय आपण मानकर मतामत कमेंट आसी जणेबा सहित जदि नुआर आछन्ते आज पर्यंत मोर चैनल सब्सक्राइब करनांती, तो मु अनुरोध करूछि चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई। प्राय लोक माने देखंती जदि 100 लोक देखुछन्ती, 100 लोक भितर 100 टा लाइक मते आसुनी। जदि 500 लोक तो 500 लोक भितर 500 रा लाइक आसीबा दरकार, किंतु आसु नै। तथापि लाइक करिबा, डिसलाइक करिबा, कमेंट करिबा विषय आम निज ऊपर अछि।
जे लाइक आमको सेतिकी पसंद हेले जे आमे लाइक करबा सेतिकी भलो लागिले जे आमे कमेंट करबा। तो चलंतु आपण माने जे कोन जगह रे थांतु भलो रे थांतु आ खुशी रे थांतु। पुनर्बार आगो वीडियो देखा रहउची। नमस्कार।